Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan keutamaan sholat yang dilihat dari segi keadaan sholatnya. Sholat yang dikerjakan secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-afdalu utawi iku nerangaken keutamaan yunggaru kang den tingali apa afdal min dzatis sholati saking dzati sholat, saking kahanani sholat, sifate sholat allati tuf'alu kang den lakoni apa sholat bil jamaati kelawan jamaah. Bil jamaati kelawan jamaah kala dawuh sapa asaiku Syekh Imam Syekh Guru sama Sulaiman Jamal nyatani Imam Sulaiman Al-Jamal fi Futuhatil Wahabi ing dalam kitab Futuhatil Wahhab. Dawuh wa afdalul jamaah ba'dal jum'ati jama'atu subhiha summa subhi ghairiha ila akhirih ing dawuh wa afdalul jamaah. Wa afdalul jamaati utawi luweh utamane salat jamaah ba'dal jum'ati ing dalem sakwise Jumat. Ing dalem sakwise salat Jumat iku jama'atu subhiha jamaah salat subuhe Jumat. Summa subhi ghairiha mukonuli subuhe liyani Jumat. Summal isya'i mukonuli salat isya, summal asri mukonuli salat asar. Wala yunafilan orang nafi'akan afdalul jamaah ba'dal jum'ah jamaah apa kaulul asri anani salat asar. Anani salat asar iku al-wusta salat tengah. Salat wusta salat yang ada di tengah. Ni annal masyaqqata kronu satuhuni kangenan atau kronu satuhuni masyaqqa fi dzainika. Fi dzainika ing dalem ikilah karone subuh wal isya. Fi dzainika ing dalem ka ikilah ing dalem karone ikilah subhi wal isya subulan isya. Iku aqwamu li annal masyaqqata fi dzainika iku aqwamu luwe agung apa masyaqqah. Iku aqwamu luwe agung apa masyaqqah. Wal auju utai kang leunju. Utai kang leunju iku tafdilul dhuhri ngutamakaken dhuhur. Oleh ngungkuli dhuhur apani adanan wa jama'atan lan jama'ai. Wa jama'atan lan jama'ai alal maghribi nyeraaken ing ngatasé salat maghrib. Li annaha krono satuhune dhuhur iku ukhtusat den tentokaken apa dhuhur mimbai sa'iris sholawati saking antarane sekabehane pira-pira salat. Saking antarane sekabehane pira-pira salat dibetlin kelawan ganti. Wa huwa utai betlin iku al-jum'atu salat Jumat aidi salatin tegese kelawan salat sifate salat tuf'alu kang den agawe kang den gawe kang den lakoni apa salat den lakoni fi waqtiha ing dalem waktune salat. Fi waqtiha ing dalem waktune salat bil ibradi kelawan adun. Bil ibradi kelawan adun intaha mustuto apa syarhu Imam Muhammad Romli Soler sarai inti tapi Muhammad Romli Soler. Wa qauluhu utawi dawe Imam Muhammad Romli As-Soler sumdawa summal asri summal asri zada
Ahmad bin Qasim alal manhaj ila akhirih. Al-li'anna kaum satu nizam itu pusat dan tertentu akan afdal min baini sa'i-sa'i bibatin. Wa huwa kunaiku al-jum'at ay bi sholatin tegese kelawan salat tuf'alu kang den lakoni apa salat fi waqtiha ing dalem waktune salat bil ibradi kelawan intaha wis tutuk apa syarah Muhammad Romli Sholih. Waqalu ta'dawe Syekh Muhammad Romli Sholih summal asil zada Ahmad bin Qasim alal minhaj summal zuhri summal maghribi nyatani dawuh summal asri mukonuli ngutamaaken salat asar. Wa qawluhu utai dawi Kiai Muhammad Romli Sholih summal asri nyatani lafaz asri iku zada nambahi sapa Imam Ibnu Qasim sapa Ahmad bin Qasim Imam Ahmad bin Qasim alal manhaj ing matase kitab minhaj. Summal zuhri summal maghribi ing dawuh summal zuhri. Summal zuhri muqanuli mutama'akan zuhur summal maghribi muqanuli maghrib. Wala yakutulan ora ada apa anakulan satu huni saben siji min isya'il jum'ati sangke isai sholat Jumat wa maghribia lan sholat maghribi Jumat wa asliha lan sholat asari Jumat jama'atan hale jama'atan hale jama' iku akan luwe pokok apa kulan min isya'in wa maghribin wa asli ghairiha tinimbang saking sholat isya min isya'in tinimbang saking isya wa maghribin lan maghrib wa asli ghairiha lan asale liyani Jumat ala kiasima ing atase kiase barang silai makila kang den dawakan apa fi subhiha kan den dawan apa fi subhiha ing dalem subuhe Jumat ma'as subhi ghairiha serta subuhe liyane Jumat intaha ustutuk apa qaulu Imam Ibnu Qasim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syafi'i masalah sholat berjamaah keutamaan dilihat dari segi keadaan sholatnya, dari segi zatnya sholat, keadaan sholat. Qala Syekh Sulaiman Jamal fi Futuhatil Wahhab wa afdalus jamaah ba'dal jum'ah jama'atu subhiha summa subhi ghairiha summal isya summal asr. Dawe Imam Sulaiman dalam kitab Futuhatil Wahhab bahwa lebih utamanya sholat jamaah setelah jamaah Jumat adalah jamaah subuh. Jadi sholat pertama yang lebih utama adalah jamaah sholat subuh, jamaah sholat Jumat. Kemudian ini lebih setelah wa afdal jamaah ba'da Jumat, setelah jamaah Jumat adalah jamaah sholat subuhnya hari Jumat summa subhi ghairiha, kemudian sholat subuh selainnya Jumat, selainnya sholat Jumat summal isya summal asri, setelah subuhnya selain sholat asar sholat subuh hari Jumat ini saya ulangi, setelah sholat subuhnya selain Jumat kemudian baru sholat isya, setelah isya sholat asar. Wala yunafihi kaunul asy al-wusta li anna al-masyaqqata fi dzalika a'dhamu.
Di setelah sholat subuhnya selain Jumat baru sholat isya, jamaah sholat isya, jamaah sholat asar. Masalah nih keutamaan jamaah tidak menafikan, tidak mentiadakan adanya sholat asar. Sholat asar itu termasuk sholat yang ada di sholat tengah. Zuhur dari subuh, zuhur, asar di tengah, maghrib dan isya. Jadi sholat asar itu termasuk dinamakan sholat wusta, sholat yang ada di tengah-tengah. Jadi kenapa yang di sini yang disebutkan dulu isya kemudian asar, bukan? Saya ulangi. Lain di masalah ini keutamaannya sholat jamaah itu adanya sholat asar dilakukan sholat wusta itu tidak mentiadakan keutamaan sholat subuh dan isya. Kenapa? Masalahnya ini kemasyakotan di dalam sholat subuh, kemasyakotan di dalam sholat isya itu lebih parah, lebih berat daripada yang lain, daripada sholat asar, daripada sholat maghrib. Jadi lebih berat melakukan jamaah sholat subuh dan juga sholat isya. Jadi masalahnya di sini. Di pertama, sholat jamaah yang lebih utama adalah sholat Jumat. Sholat Jumat yang memang dianjurkan berjamaah. Setelah sholat Jumat, kemudian sholat subuh. Sholat subuhnya hari Jumat. Kemudian setelah sholat subuhnya hari Jumat, sholat subuh selain hari Jumat. Berarti sholat subuhnya hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu yang lebih utama daripada sholat yang lain. Kemudian setelah sholat subuhnya sholat selain Jumat, sholat isya, sholat asar, sholat isya, sholat asar. Kenapa? Karena sholat dulu, tak ulangi lagi. Wala yunafi kaunu asli wusta li annal masyaqqata fi dainika ahwal. Jadi adanya sholat asar termasuk sholat wusta itu tidak mentiadakan lebih utamanya jamaah sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Karena kemasyakotan, kesulitan, kemalasan di dalam sholat subuh dan isya itu lebih bahaya, lebih parah daripada sholat yang lain. Ini alasannya. Wal aujuh utai kang luwih unjuk iku tafwilud dhuhri adzanan wa jamaah alal maghrib. Jadi sedangkan yang lebih kuat di sini mengutamakan ini keutamaannya zuhur dalam daripada zuhur dengan maghrib lebih utama zuhur dalam segi adzan, dalam segi jamaah. Jadi sholat zuhur dibanding dengan sholat maghrib, keutamanya di sini lebih utama sholat zuhur. Kenapa? Li'annaha ukhtusat min baini sa'iris sholawat. Li'annaha krono satu zuhur itu ukhtusat dan tentokaken apa zuhur min baini sa'iris sholawati saking antarane sekaben sholat. Alasannya keutamaan ini menurut kaul yang lebih kuat, yang lebih ujung adalah sholat zuhur. Sholat zuhur bukan selain zuhur. Jadi ini al-zuhur adalah alam maghrib. Jadi sholat jamaah sholat zuhur terutamanya ini misalnya
dibanding dengan maghrib lebih utama sholat zuhur. Bahkan dalam segi adzan, dalam segi sholat jamaah lebih utama sholat zuhur daripada sholat maghrib. Kenapa? Li'annaha, karena sholat zuhur itu ditentukan mimbai saja. Karena sholat zuhur itu termasuk sholat yang ditentukan daripada sholat yang lain. Li annaha kalau satu nidhar iku ukhtusat dan tertentoakan apa zuhri mimbai nisa iris sholat sangking antara ni sekabehane sholat dibatlin kalawan ganti. Jadi sholat menurut yang lebih itu sholat zuhur, jangan sholat zuhur dibanding dengan maghrib lebih utama sholat zuhur. Kenapa? Karena sholat zuhur itu yang ditentukan dari sholat, dari semua sholat fardu. Jadi sholat zuhur itu sebagai ganti, dibatlin sebagai ganti dari Wahuwa al-jum'at ay bi sholatin tuf'alu fi waqtiha bil imrodi intaha syarah Imam Muhammad Romli Soir. Jadi masalah di sini, dari sholat zuhur itu wahuwa udah dibatlin. Li anna ukhtusat min sabaini sa'iri sholawati dibatlin. Jadi sholat zuhur ini dibanding dengan semua sholat itu lebih utama ditentukan sholat zuhur. Kenapa sholat zuhur itu sebagai ganti daripada sholat Jumat? Ai bi sholatin tuf'alu fi waqtiha bil ibradi intah syarah Muhammad Romli Soir. Jadi saya lagi, jadi sholat zuhur itu termasuk sholat yang mengerti salat Jumat. Sholat zuhur dikerjakan pada waktu, di annaha wahwa utawi itu paling jadi sekarang sholat zuhur itu dikerjakan pada waktu wa huwa utai batlin iku al-jum'atu sholat Jumat ay bi sholatin tegese kelawan sholat sifate sholat tuf'alu kang den lakoni apa sholat fi waqtiha ing dalem waktu sholat bil ibrodi kelawan atu Di masalahnya sholat tersebut dilakukan pada waktu dini. Intah syarah Muhammad Romli Soir wa qawluhu summal asli zada. Dijawabnya Imam Romli Muhammad Romli Soir isnya summal asli itu merupakan tambahan dari Imam
Ahmad bin Qasim di dalam kitab Minhaj. Summal zuhri summal maghrib. Jadi keutamaan sholat, jadi sholat jamaah tadi sholat Jumat jamaah, sholat subuhnya sholat Jumat, sholat subuhnya selain hari Jumat, sholat isya, sholat asar, maghrib, sudah kita. Di sini disebutkan cuma asar, setelah itu dohor, maghrib. Wala yabkudu annakulan, wala yabkudulan ora adoh opo annakulan satu huni saben siji min isya'il jum'ati saking sholat isya'i Jumat wa maghribiha wa asriha jama'atan akadu min isya'i wa maghribin wa asri ghairiha ala qiyasima qila fi subhiha. Jadi sholat isya-nya hari Jumat, sholat maghribnya hari Jumat, sholat asarnya di kerjakan secara berjamaah itu termasuk hukumnya ini akan lebih dikuatkan, lebih utama daripada ini. Jadi sholat jamaah isya-nya hari Jumat, sholat jamaah maghribnya hari Jumat, sholat asarnya hari Jumat secara beda itu lebih kuat daripada sholat isya maghrib asar di selain hari Jumat. Ini masalah jamaah, keutamaan jamaah yang disandarkan kepada keadaannya sholat. Jadi yang lebih utama adalah sholat Jumat, sholat subuhnya Jumat, sholat subuhnya Jumat isya ila akhiri. Wala yakudu ala qiyasima kila fis ala qiyasima ing atase kiase barang silai ma kila kang den ucapaken apa ma fi subhiha ing dalam subuhe Jumat ma'a subuhiha serta subuhe liyani sholat Jumat, serta subuhe sholat Jumat. Jadi kembali lagi anak ulang. Jadi sholat isya-nya Jumat, sholat maghrib dan asarnya itu lebih kuat daripada, lebih dianjurkan daripada sholat isya maghrib asar selain Jumat. Nah, masalah ini dikiaskan dengan sholat subuhnya hari Jumat dan sholat subuh selain hari Jumat, dan disamakan ini masalah nomor sholat asar, sholat isya, sholat maghrib, sholat asar hari Jumat itu lebih kuat daripada sholat isya maghrib asarnya selain Jumat. Ini dikiaskan kepada subuhnya sholat Jumat dan subuhnya selain sholat Jumat. Sholat subuhnya hari Jumat lebih utama, lebih unggul daripada sholat subuh selain hari Jumat. Wa amma afdhalus sholawati faqad qala Ahmad bin Hijr al-Haytami fi awal kitabis sholat fi waqtil asri ila akhiri. Wa amma afdhalus sholawati anapun utawi luwe utamuni pira-pira sholat
iku fakon kala moko teman-teman dawuh sapa Ahmad bin Hijr Al-Haytami, Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami dawuh fi awwali kitabis sholati ing dalem kawitane kitab sholat fi waqtil asri ing dalem waktu asar kok dawuh manasu afdaluha al-asru wa yaliha as-suku sumal isa ila akhiri. Kalau dawuh sapa Imam Ahmad ini dalam kitab sholat di dalam permulaan kitab sholat pada waktu asar. Ini gimana kita ulang lagi? Olas dawuh sapa Ahmad bin Hajar Al-Haytami dawuh fi awwali kitabis sholati ing dalem kawitane kitab sholat. Berarti Imam Ahmad bin Hajar di permulaan kitab sholat itu juga menjelaskan masalah fi waqtil asri di dalam waktu asar. Manasu afdaluha al-asru wa yaliha as-suku summal isa summal maghrib fima yadharu minal adillati. Jadi kalau di sini disebutkan yang lebih utama itu yang mana? Sholat asar, kemudian sholat subuh, sholat isya, sholat zuhur, sholat maghrib. Jadi firman yang lalu minal adil ini masalah dalilnya itu sudah jelas. Wa inna ma faddalu jama'at wa inna ma faddalu lan angin pastini ngutamaaken sapa ulama jama'at subhi ing jamaah salat subuh wal isya ila salat isya li annaha krana satuhuni jamaah fihima ing dalem karone sholat subulan jamaah iku asyakku luwe abot. Iku asyakku luwe abot apa jamaah subuh wal isya. Jadi ulama ini wa inna majlis ulama, para ulama itu mengutamakan jamaah sholat subuh kemudian sholat isya. Kenapa? Karena sholat jamaah subuh dan isya di anna krono satuhuni jamaah fihima ing dalem karone subulan isya iku asyakku luwe abot. Iku asyakku luwe abot. Jadi ulama di sini menjelaskan bahwa keutamaan sholat jamaah antara subuh, isya, maghrib, isya, zuhur, asar, zuhur lebih utama subuh dan isya. Kenapa? Karena lebih berat untuk melakukan sholat subuh, sholat isya itu lebih berat daripada sholat selain subuh dan isya. Wa zahiruhu utai zahirun nas iku atas wiyatus mada'atan fil fadli ing dalam keutamaan. Menyamakan baina subuhil Jum'ati ing dalam antarane subuh sholat Jumat wa ghairiha lan liyani subuh sholat Jumat. Jibbalnya ini Mas Nas dalil Nas tadi ini disamakan dalam segi keutamaan antara sholat subuhnya sholat Jumat dan selain subuhnya sholat Jumat itu menurut Nas ini disamakan dalam segi keutamaannya, tidak ada yang beda, sama. Wakiyasuma utai kiasai barang silai ma'udukir kandang tutur opoma dan tutur fil jamaah ing dalam jamaah iku an-nasu al-jum'ati satu huni subuh sholat Jumat iku afdalu luweh utama apa seni Jumat min subhi ghairiha tinimbang saking subuh liyane Jumat. Bal wakiyasuma dzukira
An Ahmad bin Qasim anna baqiyata shalah yaumil Jumat afdalu min sholati ghairiha ila akhirih. Jadi masalah jamaah ini jamaah salat subuh jamaah di wa amma wa qiyasu ma dzikir fil jamaah. Jadi kiasnya perkara masalah jamaah kedoaannya adalah sholat subuh Jumat. Jadi sholat subuh Jumat lebih utama daripada sholat subuh selain Jumat. Ada di sini sholat subuh jamaah sholat subuhnya hari Jumat dibanding dengan jamaah sholat subuhnya hari Sabtu Ahad masih lebih utama sholat subuhnya hari Jumat. Bal wa qiyasu, jadi masalah ini dikiaskan seperti dikiaskan dari Imam Ahmad bin Qasim anna baqiyata sholawatil yaumil Jumat afdalu min sholati ghairiha. Bila jauh bahwa semua sholat hari Jumat itu lebih utama daripada sholat Jumatnya. Sholat subuh, sholat isya, sholat maghrib, sholat asar zuhur. Jadi yang utama mana? Adalah sholat subuh Jumat. Saya ulangi lagi. Jadi sholat jamaah subuhnya hari Jumat itu lebih utama daripada sholat subuhnya Jumat. Ini dikiaskan bahwa jadi masalah subuhnya sholat Jumat, asalnya sholat itu disamakan dengan masalah semua sholat hari Jumat. Semua sholat hari Jumat, sholat itu ada 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, sholat 5 waktu pada hari Jumat dibanding dengan selain Jumat itu lebih utama sholat Jumat pada hari Jumat. Karena di sini disebutkan sholat subuhnya hari Jumat lebih utama daripada sholat subuhnya selain Jumat. Sholat isya-nya hari Jumat lebih utama daripada selain Jumat. Jadi hari Jumat ini yang membawa barokah. Wa qala lan intaha wastuqa apa qaulu ainsuniki Syekh Ali As-Sibrahmalisi. Imam atau Syekh Ali As-Sibrahmalisi. Jadi keutamaan yang disandarkan kepada keadaan sholatnya. Jadi sholat jamaah, sholat ini sama-sama jamaah ini. Sholat zuhur, maghrib, isya, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi dilakukan secara berjamaah semua. Jamaah sholat jamaah selain hari Jumat dibandingkan dengan sholat jamaah sholat fardu pada hari Jumat lebih utama sholat jamaah pada hari Jumat, sholat yang dilakukan pada hari Jumat. Wa qala lan sapa Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar. Wa qala lan sapa Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kang bangsa kami fi syarh bab fadl ing dalam syarah kitab bab fadl. Da'u wa akadul jamaah al-jama'atul fisqi yaumil Jum'at li hadis fi masail ayyam li anna fi asyaqu minha fi baqiyatis shalah inda wa akadul jama'atul fisqi yaumil Jum'at. Jadi sholat jamaah subuhnya hari Jumat itu lebih dianjurkan daripada selain subuhnya hari Jumat, karena ada hadis yang sumasa iril ayam li an-nabi asyaqu minha fi baqiyatis shalah. Ini hadis krono hadis fihi ing dalam dawuh wa akadu jamaah fisukhi ila akhiri.
Berarti ini diulang lagi. Jamaah pada hari Jumat, jamaah sholat subuhnya hari Jumat lebih. Jadi sholat subuh itu lebih berat daripada sholat yang lain. Kenapa ya? Orang bangun tidur rasanya malas, rasanya ngantuk, sembarang kali ada pada waktu subuh. Tapi juga sholat isya berat. Kalau sholat isya kadang-kadang, sholat isya itu lama waktunya, bisa nanti lagi. Makanya sholat isya itu juga termasuk lebih utama daripada yang lain tapi selain subuh, selain sholat subuh. Makanya di sini wa akadul jamaah fi subahi summa fil isya li anna fi asyadu minha fil asri. Setelah sholat subuhnya hari Jumat, ini sama-sama masalah hari Jumat ini. Kemudian sholat isya pada hari Jumat, sholat asar, summa fil isya'i muqayyidi ing dalem sholat isya. Kenapa? Li annaha qarnusatuhu jamaah fi ing dalem isya iku asatu. Sholat jamaah atau sholat isya itu lebih berat untuk dilakukan daripada sholat asar. Jadi masih lebih berat sholat isya. Rasa malasnya sholat isya itu lebih berat daripada yang sholat asar. Summa fil asr, kemudian setelah isya sholat asar. Kenapa? Li annaha krono satu ni asar itu as-sholatul wusta. Jadi setelah isya baru asar. Kenapa? Karena sholat asar itu termasuk sholat yang di tengah. Sholat yang di tengah. Wabima lan kelawan kata takor kang jadi tetep opoma kulimat kina berwak opo anak malhawa tafdili. Takor kang jadi tetep opoma kulimat kina berwan opo anak malhawa tafdil. Malhawa tafdil satu huni pengeliri utama iku al-masyaqqatu abote ngelakoni jamaah la tafadulus sholawati ora oleh ngeluwi atau ora kakek sholat piro-piro sholat. Jadi di sini masalah keutamaannya, keutamaan kemasalah yang dihitung di sini adalah masyaqqatnya melakukan sholat, bukan masalah selisihnya sholat. Sholat subuh, sholat yang paling sedikit sholat subuh dibandingkan sholat asar, sholat zuhur, sholat isya. Yang paling banyak sholat hitungannya rakaat zuhur, asar, isya. Yang paling sedikit sholat subuh kebebasan. Tapi di dalam melakukan sholat yang lebih berat adalah sholat subuh. Maka di sini disebutkan keutamaan antara melakukan sholat subuh jamaah dengan sholat yang lain. Lebih utama sholat subuh. Kenapa? Lebih berat untuk melakukan sholat subuh. Sholat isya dibanding dengan sholat asar, maghrib dan zuhur lebih berat sholat isya. Makanya keutamaan di dalam melakukan sholat jamaah subuh, pertama sholat subuh, setelah sholat subuh sholat isya, setelah sholat isya baru di sini sholat asar, baru sholat asar dulu. Setelah asar sholat zuhur, sholat maghrib. Ya, ini masalah keterangan dan dalil itu ada yang tidak sama, karena yang beda pendapat itu adalah rahmatan lil alamin.
Wa qala lan dawuh sapa Syekh atau guru Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, nyatani Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi fil Hawashi Madani Madinati ing dalem kita hawasin Madinah. Qauluhu la tafadulus sholawat wa illa lakan jamalul asri afdalu hatta isa minal isa wa suki li anna sholatul mustafi fi tufati wa yadharu taqdimu dhuhri alal maghrib afdaliyatan wa jamaah ing dawu Qauluhu utawi dawe Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami dawuh la tafadulus sholawati, la tafadulus bukan selisihnya sholat, wa ila lan angin pestini tafadulus sholat. Lakanat mukoyitini ono opo jamaatul asri jamaah sholat asar iku afdalu luwe utama hatta minat isya wasubhi li anna asratul musta. Jadi kalau dilihat dari segi selisih berarti akhirnya emang sholat asar lebih utama, kemudian sholat isya. Sholat subuh kenapa? Li annaha, karena sholat asar itu termasuk sholat wusta, keterangan dalam kitab Tufah. Baru wayanharu utawi dawu wayanharu lan pertelo opo taqdimul dhuhri diminaken dhuhur alal maghribi ing atase sholat maghrib afdaliyatan apane afdaliyatan arah utamani wa jamaatan lan jamaah. Jadi setelah sholat asar keutamaannya dan dalam segi jamaahnya itu lebih utama sholat zuhur, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat maghrib, ini sholat jamaah sholat subuh lebih utama daripada sholat yang lain. Jamaah sholat isya lebih berat. Kenapa lebih utama subuh? Karena yang lebih berat. Kemudian sholat isya, keutamaan sholat jamaah isya dibanding dengan yang lain lebih utama sholat isya. Kemudian setelah isya baru sholat asar. Kenapa sholat asar bukan maghrib? Karena sholat asar itu termasuk sholat yang ada di tengah. Zuhur sampai subuh, zuhur asar di tengah, maghrib isya, zuhur subuh zuhur depan. Yang akhir isya dan maghrib dan isya. Maghrib dan isya, asar ada di tengah. Intaha mustutuh opo keulukurdi. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.